أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو دلوں کو نرم کرنا سکھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
انسانی جسم میں ایک ایسا عضو، ایک ایسا پارٹ پیدا کیا ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس عضو کو سنبھالنا، اسے صحیح رخ پہ لگانا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس عضو کی نگہبانی کرنا، یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. میری مراد دل ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صحیح سالم تو جسم کے دیگر اعضاء صحیح سالم، اگر یہ دل بگڑ جائے تو جسم کے دیگر اعضاء بھی بآسانی بگڑ جاتے ہیں اور بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. اسی لیے نازک حالات میں خصوصاً یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر توجہ دیں، اس کی نگہبانی کریں، اس کی حفاظت کی پوری کوشش کرنی چاہیے. دوستو، حقیقت میں یہ دل اللہ تبارک و تعالی جدھر چاہے ادھر پھیر دیتے ہیں. وہ عظیم حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان دلوں کو جدھر چاہے پھیر دیتے ہیں. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کا رخ موڑنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیری بندگی پر ثابت قدم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ نے سورہ آل عمران میں بڑی عظیم دعا نقل کی ہے، تو مجھے چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں. اے اللہ، تو نے ہدایت دی، صحیح راستے سے نوازا، صحیح اور غلط کی سمجھ عطا کی، لہذا ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر، غلط راستے پر نہ موڑ دے. دلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولیکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں، تمہاری پراپرٹی کو دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اس کا کتنا ڈر پایا جاتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنی نرمی پائی جاتی ہے. تمہارے دل نرم ہیں کہ یا قسوت قلبی یعنی سختی کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی نظر دلوں پر اس حوالے سے ہوتی ہے. دوستو، مسائل اور پریشانیاں موجودہ دور میں بے شمار ہیں. دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی سے اور اپنوں کی زندگی سے مسائل کا ہم خاتمہ کریں، ایمان والی زندگی ہم گزاریں، ایک بہترین نسخہ ہے دوستو. وہ نسخہ ہے دلوں کی نرمی. دلوں میں پائی جانے والی سختی کو دور کیجئے گا، دلوں کو آپ نرمی عطا کیجئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو دل نرم ہوتا ہے وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو دل نرم ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا شیدائی ہوتا ہے، جو دل نرم ہوتا ہے بدعت سے باز آنا بہت آسان ہوتا ہے، جو دل نرم ہوتا ہے وہ انصاف پسند ہوتا ہے، جو دل نرم ہوتا ہے اس کو ظلم و بربریت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. دوستو،
اسی لیے میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں پہ ہم توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ بنی اسرائیل کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ بنی اسرائیل کی بڑی خرابی یہ ہے ان کے دل نرم ہونے کے بجائے بہت سخت ہو چکے، اور اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کبھی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں اللہ کی پناہ۔ کہا اللہ نے قرآن میں، ارے پتھر کو دیکھو، مثال دی جاتی ہے سختی کی، درستی اور سختی کی مثال پتھر سے دی جاتی ہے، کبھی دل کا حال ایسا ہوتا ہے بلکہ پتھر سے زیادہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے دعوت دی پتھر پر غور کر کے دیکھو، اس میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ جو سختی میں مثال دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اگر اس پہ نازل ہوتی تو گویا کہ پہاڑ کی سختی نرمی میں بدل جاتی، اور اللہ نے کہا وہ پہاڑ جسے تم مضبوط دیکھتے ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کے ڈر سے۔ ہمارے کانوں سے کتنی صدائیں گونجتی ہیں دوستو، کتنی صدائیں میرے اور آپ کے کانوں میں گونجتی ہے، کیا دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ معاف کیجئے گا، بہت سارے اسلامک پروگرام، دین کی باتیں، جمعہ کے خطبے میں بہت سارے اللہ کے بندے جو حاضر ہوتے ہیں، کانوں سے جو بات گزرتی ہے، ایک کان سے گزرتی ہے تو دوسرے کان سے وہ بات پار ہو جاتی ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جو کانوں سے گزارتے ہوئے اپنے دل کی دنیا تک ان باتوں کو لے جائے، تبھی دل نرم ہوں گے دوستو، اور انسان کو اپنی کمزوری، بے بسی اور کوتاہیوں کا اسے احساس ہوگا۔ نتیجے میں اگلا قدم جب وہ آگے بڑھائے گا اللہ کو راضی کرنے والا قدم ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوگی۔ تو دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے دل کا بار بار ہمیں جائزہ لینا چاہیے دوستو، یہ دل کی نرمی ہے یا سختی ہے، آپ جائزہ لیجئے گا۔ ایک اللہ کا بندہ، اس کو حق کی وصیت کی جاتی ہے، باطل سے آگاہ کیا جاتا ہے، میرے اور آپ کے دل کہاں آمادہ ہوتے ہیں دوستو؟ ہم حق بات سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں آپ، جب دل نرم ہونا اس کے اندر خیر، بھلائی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اہل علم نے بہت بہترین بات جو ہے لکھی ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نیک لوگوں کی تاریخ پڑھیے گا، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تبع تابعین، آپ پوری تاریخ پڑھیے گا آپ، بلکہ صحابہ کی تاریخ اس پر جو ہے یعنی بہت بڑی مثال صحابہ کی تاریخ سے ہم دے سکتے ہیں دوستو۔ اہل علم نے کہا سلف اور نیک لوگوں کی مرکزی اور بنیادی پہچان کیا ہے؟ اعلم بالحق وارحم بالخلق۔ سلف کی پہچان جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ حق کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتے ہیں اور مخلوقات پر، اللہ کی مخلوقات پر زیادہ رحم کرتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں بہت سارے اللہ کے بندوں میں نظر نہیں آتی دوستو۔ حق جان لیا، اپنانے کی توفیق نہ ملی، سنت کو جان لیا، زندگی سے جوڑنے کی توفیق نہ ملی، بدعت سے آگاہ کیا گیا، زندگی سے بدعت کو ختم کرنے کا حوصلہ نہیں، گناہ کو گناہ جانا، دل میں کھٹک پیدا ہوئی، نفس لوامہ نے بار بار ملامت کیا، یہ رب کو ناراض کرنے والا، یہ مستقبل کو تباہ کرنے والا، یہ آپ کی آخرت کو نقصان پہنچانے والا، دل میں ایسی آوازیں جنم لیتی ہیں، لیکن ہم اس آواز کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں دوستو۔
याद रखना, जब दिल में नरमी होना, नफ्स लव्वामा की बात हम मानेंगे। कोई बंदा नफ्स अम्मारा का पुजारी नहीं होगा, कोई बंदा ख्वाहिशात का पुजारी नहीं होगा। आज देख लीजिएगा, बार बार हमारे कानों से ऐसी बातें टकराती हैं, लेकिन दिल आमादा नहीं होते। हकीकत में दिल है दोस्तों, अगर दिल को हमने सही रुख पे लगाया, वल्लाही हर मसला हल हो सकता है और हर मुसीबत छट सकती है, हर गुनाह से बाज आ सकते हैं, हर खैर को अपना सकते हैं, और जिंदगी जो मिसाली होनी चाहिए वैसी पाकबाज और मिसाली जिंदगी हम बसर कर सकते हैं। जब हम इस हवाले से अपना जायजा लेते हैं दोस्तों, दिलों की नरमी में एक बात याद रखें, अल्लाह का मुआमला हो या बंदों का मसला हो, दिलों की नरमी यहां पर जो है जरूरी है दोस्तों। बस अल्लाह के बंदे इबादत के मैदान में काफी नरम होंगे। निदा सुनी, अल्लाह की तरफ से पुकारने वाले ने पुकारा, उस आवाज पे मस्जिद में हाजिर हो गए, रब को राजी करने की उन्होंने कोशिश की। इबादत के चैप्टर में उनका दिल बड़ा नरम होता है और दिल में एक अजीब किस्म का खौफ तारी होता है, अगर नमाज ना पढ़ें तो अल्लाह के पास गिरफ्त होगी, अल्लाह का हक अगर हमने अदा ना किया अल्लाह के पास बासपुरस होगी। ऐसे अल्लाह के बंदे आप देखिएगा, मखलूक के सिलसिले में बड़े कोताह नजर आते हैं, मखलूक के सिलसिले में बड़ी कोताही जो है करते हैं। सफ़े अव्वल का एहतिमाम करने वाला बंदा जुल्म करता है, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़पता है, मां बाप को दुख पहुंचाता है, कमजोरों और लाचारों पर रहमो करम का मुआमला करने के बजाय जुल्म और बर्बरियत की एक अजीब दास्तान वहां खड़ा करता है। जानते हैं दोस्तों, दिलों की नरमी किसे कहते हैं? मशहूर वाकया हम आपके हवाले करते हैं, दिलों की नरमी इसे कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू मसऊद अल बदरी रजी अल्लाह अन्हु का वो अजीम वाकया आप जानते हैं। अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम को मार रहे थे और बहुत ज्यादा पिटाई कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने यह मंजर देखा और कहा कि या अबा मसऊद, आप आ रहे थे, अबू मसऊद को देखा कि गुलाम को मार रहे थे और बहुत जो है जबरदस्त पिटाई कर रहे थे अपने गुलाम की। और जैसे ही करीब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाआवाज़ से बुलंद आपने फरमाया, इल्म या अबा मसऊद। हजरत अबू मसऊद फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी करीब आए और आपकी आवाज मेरे कानों से टकराई, मेरा दिल दहल गया और मेरे हाथ में जो कोड़ा था, जो छड़ी थी, मैंने उसे नीचे डाल दी। और क्या फरमाया जानते अल्लाह के नबी ने? अल्लाहु अकबर। हर यजमान को चाहिए, हर ओनर को चाहिए, वो अपने मातहतों पर अच्छा सलूक करे। आप इंसान हैं, इंसानियत रखते हैं, तो आपके मातहत काम करने वाला भी इंसान है, वो भी इंसानियत रखता है। दोस्तों, ऐसा मामला होता है दोस्तों, आज अल्लाह की पनाह कि सबसे ज्यादा अल्लाह ने आपको मकाम अता किया, वो काम ले सकते हैं आप, अल्लाह ने आपको ऐसी पोजीशन अता की, आप दूसरों को तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन मामला क्या होता है? हम समझते हैं हम जैसे चाहे उसके साथ मामला करते हैं। सबसे बड़ा मसला, जबान बड़ी गंदी होती है दोस्तों, जबान बड़ी गंदी होती है। औरों की बात हम नहीं करते हैं, अपनों की बात हम करते हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपने मातहतों के साथ कितनी चर्ब जबान इस्तेमाल करते हैं। बेचारा वो मजलूम है, बेचारा वो लाचार है, इसलिए वो आपकी खिदमत में आया है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी आपकी तरह जो है दूसरों से काम लेता, लेकिन उसकी बेबसी का और उसकी मजबूरी का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। जानते हैं क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने हजरत अबू मसऊद रजी अल्लाह अन्हु से? ऐ अबू मसऊद, जान लो, तुम्हारी इस गुलाम पर जितनी कुदरत है ना, तुम्हारी इस गुलाम पर जितनी कुदरत है, अल्लाह की तुम पर उससे ज्यादा कुदरत है। अल्लाह ताला तुम पर उससे ज्यादा कुदरत रखते हैं। मतलब क्या है? अगर अल्लाह ताला मारने पे आ जाए, अगर अल्लाह की फटकार अगर हो, तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पर उन्होंने अपने दिल को नरम किया और नरम करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, इसके बाद किसी गुलाम पर मैं बेजा जो है यानी सख्ती नहीं करूंगा और मैं उसको नहीं मारूंगा। वहीं पर आपने अहद किया। दोस्तों, इसको दिलों की नरमी कहते हैं। ये फुज़ैल इब्न इयाज़
रहीमहुल्लाह। इल्मी दुनिया में अहले इल्म जानते हैं कि तफसीर की बात आए या हदीस की शरह की बात आए, फुज़ैल इब्न इयाज़ रहीमहुल्लाह के अक़वाल कुरान मजीद की तफासीर में और अहादीस की शुरूहात में हमें आपके अक़वाल नजर आते हैं। जानते हैं ये कौम के लुटेरे थे, ये कौम के डाकू थे, सेकेंड सेंचुरी के फुज़ैल बिन इयाज़ रहीमहुल्लाह, इनकी तारीख पढ़िएगा, बहुत लुटेरे थे। अल्लाह ने इनके दिल को कैसे नरम किया देखिएगा। एक मर्तबा गलत इरादे से आपने एक घर की दीवार को आपने फलांदा, गलत इरादे से, और अंदर से कुरान मजीद की आयत करीमा आपके कानों से टकराई, जो सूरह हदीद की आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह के जिक्र के आगे झुक जाएं, नरम हो जाएं। फौरी तौर पर क्या कहा जानते हैं? ऐसी कितनी सदाएं हम और आप सुनते हैं दोस्तों। एक बेनमाजी नमाज के बारे में सुनता है, उठने से पहले तौबे की तौफीक नहीं मिलती। एक हराम कामों में मुब्तला इंसान हराम चीजों के बारे में सुनता है उलमा से, उठने से पहले तौबे की तौफीक नहीं मिलती। माँ बाप को सताने वाला मजलिस में बैठा है और उठने से पहले उसको तौबे की तौफीक नहीं मिलती है दोस्तों। एक सियाहकार, एक गुनाहगार जिसे अपने गुनाहों का एहसास होता है और उठने से पहले उसे तौबे की तौफीक नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमने उन बातों को दिलों पे अप्लाई नहीं किया। सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही है दोस्तों, हर बात हवाओं में जो है यानी फैल जाती है। कोई बात जो है याद रखें आप, उसे दिल से लगाने की कोशिश कीजिएगा, दिलों की दुनिया बदल जाएगी, दिलों का हाल बदल जाएगा। वल्लाही आप अगर मस्जिद से निकलेंगे, आने से पहले जितना दिल सख्त था, जाते हुए उतना ही आपका दिल नरम होगा दोस्तों। अल्लाह की कसम हम कामयाब हैं। अगर ये कैफियत मेरे और आपके अंदर पैदा हुई, अल्लाह के घर में हम हाजिर हुए, याद रखना यहां दिलों को सख्त नहीं किया जाता है, यहां दिलों को सख्त नहीं बनाया जाता है, यहां पर तो दिलों को नरम करने का काम होता है। मेरे और आपके नबी ने यही काम किया ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम की पूरी जिंदगी आप पढ़िएगा, उन्होंने बुत परस्ती से तौबा की, शराब नौशी से उन्होंने तौबा की, जिना से उन्होंने तौबा की, हर बदफियली से उन्होंने तौबा की। क्यों कर मुमकिन हुआ? एक दूसरे के जानलेवा एक दूसरे के जान निसार बन गए। मुख्तसर कहें, अल्लाह के नबी ने जो दिलों को बदला ना, वो कैसे? जो जानलेवा थे वो जान निसार बन गए, दूसरों के खून के प्यासे थे, दूसरों पर अपनी जान निछावर करने वाले हो गए। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम क़सासा। क्या बात है दोस्तों, क्या खूबी है उन सहाबा में। अल्लाह की कसम, सबसे अजीम खूबी जो सहाबा में नजर आती है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इशारा किया, नबी का काम यही है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। अल्लाह के नबी दिलों का तस्किया करते, दिलों को पाक करते, दिलों को नरम करते और दिलों से सख्ती को निकालने का काम करते थे। और उलमा और खुतबा भी यही जिम्मेदारी निभाते हैं दोस्तों। इसीलिए तहिया जरूर कीजिएगा। अगर मेरे और आपके अंदर कोई कमजोरी है, उठने से पहले, मजलिस में उठने से पहले तौबा करके उठिएगा, वल्लाही हम मुवफ्फक बन जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से हमें तौफीक मिल जाएगी। और जब घर में हाजिर होंगे ना, बेतौफीक थे आप और मुवफ्फक बंदे बन गए आप। बेतौफीक अल्लाह की बंदी थी आप, मुवफ्फका अल्लाह की बंदी बन गई। तो इस इरादे से हमको जो है दीन की बातें सुनने और सुनाने की जरूरत है दोस्तों। फुज़ैल इब्न इयाज़ रहीमहुल्लाह ने जानते हैं क्या कहा? बला या रब्बी कद हान। जब आयत करीमा आपके कानों से टकराई, लुटेरे थे, डाका डालते थे, लोगों का माल नाहक तरीके से जो है हड़प लेते थे, दिल में सख्ती थी, इसलिए ये बुराई थी। अल्लाह ने सवाल किया, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह के जिक्र के आगे नरम हो जाएं? तो कहा फुज़ैल रहीमहुल्लाह ने, क्यों नहीं ऐ परवरदिगार, वक्त आ चुका है फुज़ैल के बदलने का, फुज़ैल के दिल के नरम होने का वक्त आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, तौबा करते हैं, इल्मी दुनिया का सफर तय करते हैं। आज बड़े अजीम मुफस्सिर, मुहद्दिस, जाहिदो आबिद आलिम के नाम से दुनिया आज फुज़ैल बिन इयाज़ रहीमहुल्लाह को जानती है दोस्तों। हम और आप भी बदल सकते हैं, अपनी तारीख को रोशन तारीख बना सकते हैं, अपने तारीख माजी को
جو پریزنٹ اور فیوچر ہے اسے ہم روشن بنا سکتے ہیں دوستو۔ شرط یہ ہے اپنے دل پہ ہم توجہ دیں، دل کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، دل کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اللہ سے مانگیں، اے اللہ میرے دل کو تو اس بات کی توفیق عطا فرما، خیر کو، بھلائی کو، توحید کو، سنت کو قبول کرنے کی صلاحیت میرے دل میں تو پیدا فرما۔ اور اس کے لیے دوستو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیں کتنے اللہ کے بندے قرآن سے بہت دور ہیں، دل اتنے سخت ہو چکے، مدتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کی کتاب کو تھامنے کی توفیق نہیں، زبان کو پڑھنے کی توفیق نہیں، اور پھر بھی ہم مطمئن ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، نماز فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے دل صحیح سالم ہیں۔ اور گھریلو معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، اور ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اور ان سب کو احساس ہی نہیں، اور پھر بھی وہ مطمئن ہے کہ ہمارے دل صحیح سالم ہیں۔ تو حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے دوستو، دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، اللہ کا خوب ذکر کریں، کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازوں کی باجماعت وقت پر پابندی کرنے کی آپ کوشش کریں، اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں، پاکیزہ ماحول میں اپنے دل کو حوالے کریں۔ اللہ کی قسم پاکیزہ ماحول سے میرے اور آپ کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور گندے ماحول سے میرے اور آپ کا دل گندا اور سخت ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موجودہ دور کے ہر فتنے سے ہمارے دلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امن والی، سکون والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو زندگی کے جس کسی میدان میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے حق میں اللہ امن کے فیصلے فرمائے۔ جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ یہ عافیت ہماری دنیا اور دین دونوں میں اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہر شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو کھنگالنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس لوامہ کی پکار کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، نفس امارہ کے جذبات کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے، جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ سکون والی، سچی محبت والی اور امن والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار تجارت میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، گھروں سے اللہ ہر پریشانی کا خاتمہ فرمائے، ہمارے گھروں میں پروردگار خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا
لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.